الله 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. دین و ملت کا ترجمہ گیا، علم و حکمت کی آن بان گیا. تھا بڑا علم و فضل کا مالک، درمیان سے جو مہمان گیا. ان کے علمی کمال کا لوہا قادیانی بھی دل سے مان گیا. محتشم و محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نور ایمان میں آج آپ مکہ المکرمہ سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ سالانہ عرس قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں. اشقان نورانی رحمۃ اللہ علیہ کا جمع غفیر تھا. یہاں مہمان خاص مولانا ہارون حسن دامت برکاتہ مالیہ اور قاری منصور لالا صاحب دامت برکاتہ مالیہ کی شرکت رہی. حافظ آدم فقیر بخش صاحب نے محفل کی نظامت سنبھالی. آغاز کتاب العرب قرآن مجید کی چند آیت مبارکہ کی تلاوت سے کیا گیا. افتخار تلاوت حاصل کیے روح پرور اور رقت انگیز آواز و انداز کے مالک حافظ و قاری محمد رفیق احمد اشرفی نورانی دامت برکاتہ مالیہ نے باغور و ادب سماعت کر کے اپنے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون. يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. فمن الله علينا ووقانا عذاب السعير.
السموم إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذير كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين बाद अज़ां नौजवान सना खान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन ने इस तरह बारगाह रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी दी। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या नबी या नबी नज़र करम फरमाना या नबी
نظر کرم فرمانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، زہرا پاک کے زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں بلوانا، اے حسنین کی نانا، نانا اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا۔ سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، سج گئی ہے میلاد کی محفل، کیا ہے خوب نظارہ، کیف و مستی میں ڈوبا ہے دیکھو عالم سارا، ڈھونڈ رہی ہے ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، ڈھونڈ رہی ہے آپ کی رحمت، بخشش کا بہانہ، اے حسنین کی نانا، نانا اے حسنین کی نانا، آپ کی رحمت کا صدقہ ہے یہ عزت افزائی، باپ سے تربیت لی ہم نے، ماں سے دعائیں پائی، آپ نے جس کو مولا بنایا وہ میرا مولا ہو، نس نس بولے علی علی، کچھ ایسا انجام عطا ہو، دیکھنے والے دیکھنے والے مجھ کو بولے حیدر کا دیوانہ، حسنین کا حسنین کا نوکر ہم کو کہتا ہے زمانہ، اے حسنین کی نانا، نانا اے حسنین کی نانا، زہرا پاک کے زہرا پاک کے صدقے ہم کو طیبہ میں پھر سے بلانا، اے حسنین کی نانا، نانا اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، اے حسنین کی نانا، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ رب کائنات نے حضرت قائد اہل سنت کو بڑی خوبیوں اور بڑی خصوصیات سے نوازا تھا۔ آپ کی شخصیت بڑی پہلودار تھی، جن کی بنا پر آپ بلا شبہ عالم اسلام کے لیے ایک تحفہ نایاب تھے۔ ملت اسلامیہ کا دھڑکتا ہوا دل تھے، نہایت ذہین، بڑے مدبر، دوراندیش مفکر، صاحب فضل و کمال، صاحب کردار، حامل قرآن، عاشق رسول صلی اللہ تعالی وسلم اور سفیر اسلام۔ حافظ آدم فقیر بخش اکرمی دامت برکاتہم عالیہ نے اس طرح قائد اہل سنت پر اپنے خیالات کا اظہار مختصراً کیے۔ Allah subhanahu wa ta'ala pedia concernant sa qualité van jimun qui zot en a plusieurs ban langue qui ça c'est parmi ban signes de Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, li ainsi pour ban ulama karam. Nous guettons même, nous guettons ce parcours, bien alhamdulillah,
qui quantité de leçons spirituelles nous gagnons avec Qaïd Millat. Qui quantité de leçons spirituelles nous gagnons. C'est un parmi les ulama ikram qui rend devoir à ce travail qu'appelle tablir, l'in donne entier sur la vie, sur l'état, sur l'énergie pour attirer Bandimoun vers Allah et son Rasoul. Et vous êtes capable de penser comme ça, un Bandimoun qui voyageait, sa quantité de travail, sa quantité de fonction qu'il peut faire. Lui-même siéger le Parlement. Beaucoup de Bandimoun, je dis servi digne, je dis servi ummat, vous êtes enrichis eux-mêmes. Mais Qaïd elle est sunnat. Il fait toute sa qualité de travail là. Mais quand il quitte sa dunya là, il ne quitte comme un propriétaire bâtiment. Mais au contraire, c'est la case qui peut rester. C'est la case qui grand programme spirituel qui peut organiser. C'est la case, c'est la case qui s'y loue ça. Ça montre où ce détachement avec quelque chose dunya. Et ça, c'est une leçon pour nous tous. Je dis que nous pouvons célébrer ce Ours. Nous ne pouvons pas célébrer ce Ours juste par tradition. Et normalement, Ours qui nous célèbre, pour n'importe qui Bouzrouk, pour n'importe qui Allah, ce Wali, il n'est pas une affaire juste traditionnelle, ça. Mais nous célébrer ça pour nous capables de bénéficier spirituellement. Pour qui nous la vie de cette dunya-là, à travers un petit bout de leçon qui s'appelle partagé, si nous sommes capables de bénéficier de ça, mais entier nous la vie pour améliorer. Khalida Maurice, n'a aucun moment qu'il ait laissé pour capable appeler du monde vers le bien. Et elle nous réaliser, nous, imams, nous faisons une fois dans Juma, nous faisons takrir. Quand nous finissons de faire ce takrir-là, nous sommes épuisés. Qaïdé, elle est sunnat. Livinda Maurice. Pour Yaoumoun Nabi, il fait ce takrir. Dans Aswa, il fait takrir. L'Andimé, il fait takrir. Il continue même, juste sur l'envie, pour appeler sa ummat-là vers le bien. जज्बा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ायद अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीक़ी रहमतुल्लाह अलैह के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोया आपकी महराज थी। माँ नूरानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात व तक़ारीर और आपकी तमाम मसरूफ़ियात और जिद्दोजहद का मरकज़ और महवर ज़ात मुस्तफ़वी थी। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के लिए आपने कारहाए अंजाम दिए हैं, वो बिलाशुबा संग मेल की हैसियत रखता है। जज़ीरे मॉरिशस के नामवर सनाख़ां जनाब मोहम्मद फ़िरोज़ कनावा साहब ने अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बारगाह नूरानी में ये मनक़बत पेश करने की सआदत हासिल की है। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। क़ाइदे अहले सुन्नत चले आइए, 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 शम्मे रुश्द व हिदायत चले आइए, पैकरे इल्म व हिकमत चले आइए,
قائد اہل سنت چلے آئیے قائد اہل سنت چلے آئیے سونی سونی سگا بزم اہل سنن سونی سونی سگا بزم اہل سنن قائد اہل سنت چلے آئیے قائد اہل سنت چلے آئیے قائد اہل سنت چلے آئیے اور باغ صدیق اکبر کے شاداب گل باغ صدیق اکبر کے شاداب گل تاجدار وجاہت چلے آئیے قائد اہل سنت چلے آئیے قائد اہل سنت چلے آئیے ترجمان علیم و رضا کیا گیا ترجمان علیم و رضا کیا گیا غم میں ڈوبی ہے امت چلے آئیے قائد اہل سنت چلے آئیے قائد اہل سنت چلے آئیے تیرے جانے سے محفل کی رونق گئی تیرے جانے سے محفل کی رونق گئی رشک حسن و ملاغت چلے آئیے قائد اہل سنت 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 چلے آئیے ناظرین اس وقت آپ مکہ المکرمہ سوسائٹی کی جانب سے سالانہ عرس نورانی رحمۃ اللہ علیہ کی ویڈیو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ یوں ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر ثابت قدم ہو گئے اور اس قول کے تمام تقاضوں کو پورا کیا اور اپنے پروردگار کے ہر حکم کو تسلیم کیا، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ تم بالکل خوفزدہ نہ ہونا اور نہ ہی غمگین، اور اس جنت کا مژدہ و بشارت قبول کرو جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدہ کیا تھا۔ اس تقریب سعید کے پہلے مقرر قاری منصور لالا صاحب دامت برکاتہ العالیٰ نے سورہ الانبیاء کی آیت 35 کے حوالے سے اپنا پیغام دیا، جہاں پر ارشاد ہے کہ مبارک ہو اس انسان کو جسے رب تعالیٰ نے دوسروں کے لیے خیر بنا کر بھیجا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Respectés ulama kiram, aïma din, ban frères, ban sœurs, ban jeunes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon papou cause pendant longtemps avec vous, Zis me prend un mot de ce qui Hafiz Adam dit là, sur ma dernière phrase qu'il dit, l'une cause un mot, le bien.
qui Hadrat Maulana Shah Ahmad Nourani Siddiqui rahmatullahi alayhi, il peut faire un chemin de bien. En arabe, quand nous disons le bien, nous servit un mot pour ça, nous disons khayr. Et quand nous disons khayr, le bien, ce qui veut dire nous sommes opposés. Opposé, c'est ashar, le mal. Dans le Coran, il y a une phrase qui est la langue tout le monde, surtout quand il y a une maïette. Surtout quand nous causons l'amour. Nous disons kullu nafsin dha'iqatul maut. Tout le monde connaît. Sa phrase-là paraît 3 fois dans le Coran. Paraît 3 fois dans le Coran. Kullu nafsin dha'iqatul maut, après plus devant, licencié. Tous les 3 places licenciées. Un là-dedans, il trouve dans Surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, une surah bien importante. Surah numéro 21 et ayat numéro 35. Mon pensée vous reste dans la tête. Parce que si nous sommes capables de connaître plusieurs avec numéro de téléphone, mais mon pensée est facile pour garder dans la tête. Surah 21, ayat 35. Allah subhanahu wa ta'ala dit kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque la vie qui Allah a créé, liena pour goûter l'amour. Après Allah dit wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna. Et nous promettons à l'épreuve à travers khayr et shar dans une turbulence fitna. Wa ilayna turja'un, et c'est vers nous-mêmes qui nous venons pour retourner. Ce qui veut dire, in nous comprend, nous venus dans sa dunya là, nous venons dans sa dunya là, Allah Rabbul Alamin, il met nous dans un test, dans une épreuve, ça teste avec khayr et avec shar. Qui sont là, qui viennent vers khayr et qui sont là, qui allent vers le mal. Quand nous finissons nos parcours ici, c'est nos choix qui nous fait. Allah dit wa ilayna turja'un, d'autres pour retourner vers nous pour rendre compte. Une cause khayr, une cause shar. Maintenant, moi, amène-nous dans une autre section de la librairie là. Nous prenons un livre, son nom As-Sunnah. Il y a plusieurs ulama, il écrit un livre, il met le titre As-Sunnah. Par exemple, Imam Ahmad ibn Hanbal, il écrit un livre As-Sunnah. Imam Khalal, il écrit un livre As-Sunnah. Et comme ça même, Ibn Abi Asim, il écrit un livre, il met son nom As-Sunnah. As-Sunnah par Ibn Abi Asim, hadith là, il paraît numéro 296 et 298. Hadith là répété avec différents wordings. Bon, donne-nous référence là, moi. As-Sunnah Ibn Abi Asim, hadith numéro 298. Un sahabi, Sahl ibn Sa'd, rapporte hadith là. Et il dit, Nabi Karim fin dire, quand un sahabi peut dire, Nabi Karim fin dire, ce qui veut dire, ce sahabi-là, jamais du beaucoup menti, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa signification, as-sahaba kulluhum udul, aucun sahabi pas pour inventer un mensonge, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ou quand faire recherche, le ban rawi prend des pieds en bas ou aller même, mais quand il arrive le sahabi, alors là, il n'a aucune enquête pour faire. Sahabi, quand il veut dire Rasul, il dit, il n'a doute. Sahl ibn Sa'd, il dit, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit, alors, parole, simplicité, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce message.
Nabi Karim dit inna lillahi tabaraka wa ta'ala khaza'ina lil khayri wa shar. Il resservi le mot khayr et shar. Que Allah Rabbul Alamin ina ban trésor khaza'in. Qui khaza'in? Trésor de khayr et shar. Nabi Karim dit wa mafatihuha ar-rijal. La clé de ce trésor-là, que ce soit le bien ou bien le mal, Allah, Nabi Karim dit, c'est Banjumun. Mafatihuha ar-rijal. La clé là, c'est Banjumun. C'est Banjumun qui peut ouvrir un trésor, le bien pour porter ça, et Jumun même pour ouvrir un trésor, il représente la clé trésor, le mal, il a ouvert ça, il porte ça. Khayr et shar. Nabi Karim dit Fatouba liman ja'alahu Allahu miftahan lil khayr mirlaqan lil shar. Nabi Karim dit félicitations à sa Jumun qui Allah inchali vin khayr pour le bien et Allah inchali vin un cadenas pour le mal. Allah inchali vin la clé pour le bien, c'est-à-dire il pour propage ce qui est bon, ce qui est correct. Et Allah, inch'Allah, vient un cadenas pour le mal, c'est-à-dire pour empêcher le mal. Ensuite, Nabi Karim dit wa waylul liman ja'alahu Allahu mirlaqan lil khayr. Malheur pour sa Jumun qui Allah, inch'Allah, vient la clé pour char. Tout le temps, il y a les malmènes qui lui propagent. Wa miftahan mirlaqan lil khayr. Allah fait un cadenas, il empêche le bien partager. Wa miftah al-shar, et Allah fait la clé pour le mal. À la lumière de ce hadith-là, nous le comprenons. Hazrat Maulana Shah Ahmad Nourani Siddiqi rahmatullahi alayhi. Ou lit sur la vie, il représente la clé pour khayr. Quand il allait à travers ce causerie qu'il fait, ce message qu'il donne, ce tarbiyat qu'il fait, tout le temps, il propage le bien. Sur l'encouragement pour en prendre din, sur l'encouragement pour un jeune travail pour din, en termes créer une centre, une société, fond, un masjid, un madrasa, jusqu'à quand il trouvait les capables créer l'occasion pour un jeune capable de compléter solitude d'un endroit, d'un pays par là, il fait ça, il encourage lui, et il y a beaucoup de fois, financièrement, il soutient les élèves qui peuvent en prendre. Il dit miftah lil khayr et mirlaqan lil shar, il dit cadenas pour le mal, même s'il y a une menace à la prison, il accepté. Parce qu'il est djibouté pour empêcher le mal. Allah Rabbul Alamin donne-nous tout tawfiq. Nous suivons ça l'exemple que Hazrat Maulana Shah Ahmad Nourani Siddiqi rahmatullahi alayhi était. Allah Rabbul Alamin donne-nous saman barakat wa akhiru da'wana anilhamdulillahi Rabbil Alamin wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. नाजरीन, जो लोग इबादत और रियाज़ात और मुजाहिदात से अपने रब करीम का हक़ नियामत अदा करते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको अपना महबूब बनाकर उन्हें अपने अनवार से मुनव्वर फरमा देता है और उनकी आँखों, कानों, हाथों, पाँव को अपने तजल्लियात से नूरानी बना देता है। उनकी ज़बान तक़दीर इलाही की तर्जुमान बन जाती है और कुन की कुंजी बन जाती है। और से नूरानी रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी मुक़र्रिर जज़ीरे मॉरिशस के जय्यद आलिम दीन मौलाना हारून हसन दामत बरकातुहु आलिया ने बताया कि अल्लाह ताला अपने दीन मतीन के फ़रोग़ के लिए चंद शर्तें रखी हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़क्किर बिल क़ुरआन मन यख़ाफ़ु वईद सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल हबीबुल करीम
قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم معدن الجود والكرم منبع العلم والحكم. Respecté tous les ulama ikram, les huffaz izam, frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Premier d'abord, nous remercions Allah, tabaraka wa ta'ala, milliers de fois, qui par sadaqa sur Habib, Muhammad Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, peut de nous hidayat, peut de nous tawfiq, peut de nous l'occasion pour assister à un mahfil, un majlis purement spirituel. Qui na tilawatul Quran, naat sharif, manqabat, wazo nasihat, et Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, pour terminer avec salatu salam et dua. Nous te demandons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait qaboul sa mahfil et par barakat sa mahfil umat nu iman iska nu denye zu God nu lo iman et zu lev nu depuis la dunya lev nu lo iman. Et comment nous tout connaissons sa mahfil là, sa programme là, son objectif, son maqsad, c'est Urs Qaïd Ahl Sunnat Maulana Shah Ahmad Nourani Siddiqi Rahmatullahi Ta'ala alayhi. Nous te demandons qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala descende milliers de milliers rahmat de ce qabr et Allah Tabaraka wa Ta'ala de nous hidayat, de nous tawfiq pour nous capables de suivre ce bon exemple qu'il est fait qui est pour nous. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim wal Furqan al-Hamid finjanu wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Qui s'en a sur parole capable plus meilleure, plus jolie, qui intimoun les services sur parole, les services sur les services sur la bouche, les services sur la langue pour appeler Timoun vers din, vers l'islam. Wa'amila salihan et lui faire bonne action, lui faire beau amal, lui-même lui faire amal lola. Wa qala innani minal muslimin et lui dit à haute et fort qui me parmi ban musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit il n'a plus bon parole qui ça qui vous servi ban parole pour appeler les autres vers din, vers l'islam. Souvent des fois
Nous apprenons un hadith, nous tenons un hadith, mais parfois nous mal interprétons. Nous apprenons un hadith que le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam fin janu ballighuni walau kana aya. Même si vous avez un hadith avec moi, une parole avec moi, propage-le. Transmettez à les autres. Partage-le avec les autres. Veut dire, partage ce hadith-là, partage sa parole-là, même il y a une simple parole, partage-la. Mais pour partager parole, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, pour faire dawa, pour faire tabligh, comme un da'i, comme un muballigh. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre encore beaucoup les autres bonnes conditions. Fait mettre encore beaucoup les autres bonnes conditions. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala dit ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Appelle les autres vers chemin Allah, vers chemin Torah, avec un hikmat, avec sagesse. Wal maw'izatil hasana, et pas une bonne parole, pas une meilleure parole, pas un joli mot, pas une jolie parole. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Et si besoin gagne un dialogue avec les autres communautés, les autres chefs religieux, les autres religions, gagne dialogue là d'une bonne façon. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Le trois qui peut dire nous là-dedans. Premier peut dire nous hikmat. Deuxième peut dire nous pas une bonne parole. Troisième peut dire si besoin gagne dialogue avec les autres chefs religieux, gagne dialogue là d'une bonne façon. Wajadiluhum billati hiya ahsan. Sa hikmat que Allah tabaraka wa ta'ala peut causer là, sa hikmat là pas tout le monde qui n'a, pas tout le monde qui gagne sa sagesse là. Premier d'abord, à nous guetter hikmat là même qui ça veut dire. Et il y a beaucoup de façons ban savants fin interpréter hikmat, fin interpréter la sagesse. Fin interprète la sagesse là de plusieurs façons. Mais une parmi les façons qui fin interprète sa hikmat là fin dire moment convenable, dans place parole convenable, dans moment convenable et dans place convenable. Parole convenable, dans moment convenable, dans place convenable. Veut dire chaque parole pas faire pour causer tout moment. Et chaque parole pas faire pour causer toute place. Tout causer pas faire pour causer avec tout le monde, tout causer pas faire pour causer tout moment, et tout causer pas faire pour causer dans toute place. Moi, pour donner l'exemple par l'Occident. Peut-être beaucoup de frères, ils allaient en tête, ils allaient en tête. À un moment donné, quand Jacques Chirac, qui est président de la France, président de la République française, c'est Jacques Chirac. Ce premier ministre, il a fait une visite Israël. Il est sorti d'Israël, il vient de Palestine. Il dit bon, nous mettons ça de Palestine là parce qu'il n'est pas capable d'oublier ça Palestine là. Et un parmi la lutte qui est les sunnat, mon lâcham Adnourani Siddiqi Rahmatullah alayhi famina amne, c'est pour la Palestine.
Il fait une grande contribution pour la Palestine. Le Premier ministre français fait quitte Israël, fait une Palestine. Pendant ce discours, il gagne un coup de pomme d'amour. Pendant ce discours, il gagne un coup de Joseph. Pendant ce discours, il gagne un coup de roche, la tête cassée. La police est bien pour aller aller. Tout de suite, un journaliste français demande président sur réaction. Demande président sur réaction. Président français Jacques Chirac répond. Il dit parole là c'est bon, moment là aussi c'est bon, mais place là pas si convenable. Il pas une place pour le cause. Ce cause c'est bon. Moment là aussi, il bien choisirait. Mais sa place qu'il choisirait pour dire sa cause là, sa place là pas si convenable. D'une façon diplomatique, il couvert ce Premier ministre et il couvert, il apaise les choses. Et il tient dit, il compte apaise les choses. Mais ça sagesse là, parole convenable, moment convenable, dans place convenable. Si un djimoun est dans lui, d'une certaine façon, Allah Rabbul Alamin fin donner la sagesse. Et pas tout le monde qui gagne ça. Allah Tabaraka wa Ta'ala dit yu'ti la hikmata man yasha wa man yu'ta la hikma faqad utiya khayran kathira. La sagesse, Allah Rabbul Alamin, c'est qu'il lui voulait lui donner. Et quand il fin donner quelqu'un qui la sagesse, il fin donner à l'abondance. Les fins donner les autres ban khair. Les fins donner les autres ban bienfaits. Quand les fins donner ça sagesse là. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Qaïdah les sunnat Mawlana Ahmad Durrani Siddiqi rahmatullah alayhi. Allah tabaraka wa ta'ala qui donne la sagesse extraordinaire. Une sagesse extraordinaire. Moi pour donner juste deux exemples. Sayyidina Ali karamallahu wajhul karim lijanu kallimun nas ala uqulihim. Quand on cause avec un djimoun, quand on adresse une audience, adresse-lui d'après son niveau. Ou l'audience pas capable, il fait un 6e, ou peut causer avec un niveau SC, HSC, ou peut causer B1 avec lui. Et où l'audience pas capable universitaire, ça ne fera pas peut adresser comment dire un argument 6e. Cause avec un djimoun adresse où l'audience d'après son niveau, où l'audience son niveau, qu'on réalité ou société, qu'on réalité ou l'audience, qu'on réalité ou l'environnement, là où fait dawa ou fait tablik ou cause d'après son niveau là. Je fais référence avec un autre djimoun, seulement il ne peut pas permettre moi de vous prendre, non. Une fois les diamants Moulana, les partis peut dire Moulana Nourani, les partis peut dire Qaïda le Sunnat, les partis peut dire Moulana Ahmad Nourani Siddiqi, non, les partis peut dire Moulana Siddiqi. Tous les temps quand ils causaient, ils disaient Moulana Siddiqi. L'État peut causer avec moi, les gens Moulana on connaît, qui impressionne moi dans les. Il dit, moi, on connaît qui impressionne moi dans les. Dans Pakistan, quand il fait ce discours, ou get sa niveau qu'il causait, la veut dire, il suit de Pakistan aussi. Qu'il y fait là-bas, qu'il n'y pas fait là-bas. Quel niveau il fait ce discours là-bas, qui ban discours qu'il y fait là-bas. Il dit, sa niveau qu'il y fait ce discours de Pakistan là. Pour lui venir Maurice, il descend son niveau là. Pour lui amener dans son niveau mauricien là. Pas tout le monde est capable de faire ça. Vraiment, il y a un terrible là-dedans. Vraiment, il y a un terrible, il y a un exemple là-dedans. Son niveau qu'il est causé dans le Pakistan là, et quand il vient de Maurice, sa façon qu'il baisse son niveau là. Il cause un niveau qui n'importe qui dit une personne dans l'audience, bizarre qu'on voit qu'il fait dire. Mais il y a ça. Une qualité qui va dire bon Dieu fin donne ça. Il y a celle qui m'a apprécié dans lui ça.
Un exemple de nous là. Deuxième, Allah tabaraka wa ta'ala pejano fazakir bil Quran. Appel du monde verdin premier par qui? Par Quran. Appel du monde par sa Quran là. Kaidah le sunnat Maulana Syamad Nurani Siddiqi rahmatullah alayhi kautan suban kozi utan suban waz utan suban takrir qui entendez comment lui dire une parole tout de suite lui soutenir cette parole par un verset Coran. Comment lui dire une cause tout de suite vous trouvez lui soutenir sa parole là par un verset Coran. Lui qui appelle Djiboun par sa Coran là je dis qui nous peut trouver. Il est un petit peu triste, un petit peu chagrinant. Il est bien chagrinant, je dis, pour nous guetter quand nous finissons d'arriver. Je dis dans une causerie, dans un oise, où tant tout. Ayat Coran ou pas attendez. Hadith ou pas attendez. Rasulullah sallam qui finit ou pas attendez. Ou capable de une causerie pendant un temps. Un verset Coran pena, un hadith pena. Un verset Coran pena, un hadith pena. Nous pas lire un verset Coran, nous pas lire un hadith. Alhamdulillah, qaïd le sunnat Maulana Syamad Nurani Siddiqi rahmatullah alayhi. Chaque parole, quand il causait, quand il dit, il soutenait par verset Coran. Et ça même tu sur la fausse. Et parfois, arrivé quand les peut lire ce verset Coran-là, Allah te donnait la voix aussi extraordinaire. La voix qu'Allah te donnait la voix extraordinaire. Quand il arrête ce verset Coran-là, l'audience dit plutôt il pas te causer, il te dit encore Coran-là. Il te met tout ça, l'équerre du monde là même. Comment dire, Coran peut descendre, il peut lire. Il tient l'autre taras même, il y a une autre façon pour les citer sa verset Coran et ça, il est unique dans lui. Il est unique là-dedans. Il est unique la façon les citer ce verset Coran. Mais ça, c'est beauté, ce waz, ce ban causerie, ce ban takrir, verset Coran et sur la voix. Et ce ban argument qu'il y a mené, alhamdulillah, c'est ça qu'on trouvait pas seulement dans Maurice à travers les mondes fin donner l'autre qualité respect. Le monde finit donner notre qualité de respect. Nous demandons qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne nous hidayat, donne nous tawfiq, nous suivons sur l'exemple, nous suivons ce pas. Quand nous pouvons faire dawa, nous pouvons faire tablik. Allah tabaraka wa ta'ala donne nous hidayat, donne nous tawfiq, faire dawa, faire tablik à travers le Coran, à travers le hadith, par parole Allah tabaraka wa ta'ala, parole Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, wa ma'alayna ila al-balang. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालु इरशाद फरमाता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम. The superior among you, those who are near to Allah subhanahu wa ta'ala, those who are pious person, atqakum, those who are pious person. No superiority by wealth, no superiority by power. Power belongs to Allah. Qul Allahumma malikal mulk. Allah malikal mulk. Powers belong to Him. He is superior to all. He is the creator. So if a person is thinking that he has wealth and he is superior to all, absolutely wrong. If a person thinks that because he is speaking Arabic language of the Holy Quran, and he is neighbor to Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, he belongs to the holy land of Islam, and he is superior, absolutely wrong. Subhanallah. What is the deen, Islam? It's the beauty. You see the beauty, equality, no superiority. Have you seen that beloved Prophet Sayyidul Alameen Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to kiss Bilal radiyallahu anhu. Sometimes Sayyidina Rasulullah, beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, sometimes he embraces Bilal and he kisses him.
Bilal is a servant. He was slave. Not rich man, poor man. Beloved Prophet Muhammadur Rasulullah used to kiss him. Subhanallah, mashallah. Used to kiss him. Sayyidina Umar radiallahu anhu warda says, Sayyidina Umar, he's from Mecca. He's Arab. Born in Mecca. Belonged to clan of the Quraysh. What he says? Bilal. فَبِلَالٌ هُوَ سَيِّدُنَا. Bilal is our master. For a person who is black, African, Negro, he said, Bilalun huwa Sayyiduna Umar radiallahu anhu, Khalifatul Muslimin. And he says, Bilal Sayyiduna, he is our master. Somebody asked him, why you say he's master? He said, because my Prophet loved him. I also love him. Subhanallah. ناظرین، حافظ رفیق احمد اشرفی نورانی دامت برکاتہم علیہ کی زبانی صلاۃ والسلام اور مفتی عبد القادر پغائی دامت برکاتہم علیہ کی زبانی دعا کے ساتھ مکہ المکرمہ سوسائٹی کی جانب سے منعقدہ سالانہ عرس نورانی رحمۃ اللہ علیہ ختم ہوا. یہ پروگرام بھی پائے تکمیل کو پہنچ جائے گا. آپ کی توجہ کے لیے شکریہ. اگلی ملاقات تک اور کو اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. آپ سلطان مدینہ، محبت وحی و سکینہ، نور سے معمور سینہ اور مشک سے بہتر پسینہ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. بگڑی ہم سب کی بنا دو، شکل نورانی دکھا دو، عنبری زلفیں سنگھا دو، اب مدینے میں بلا لو. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. یہ علی میں خفتہ قسمت، تھام کر دامان رحمت، ہم سب مانگتے ہیں اپنی حاجت، باز ہو باب اجابت. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
النبي صلى الله عليه وسلم على الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. Wallah, plutôt plaisir, nous finissons faire tilawat al-Qur'an. Nat, hamd sana, salat salam, waz nasihat, in prépare ta'am, c'est un kit marquement de nulle part où Allah fait nous maf. C'est qu'un bien lien, bien préparé, Allah accepte la tubarga, met rahmat et kamila et shamila, et nous envoyé de barga Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Par Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, sous wasila et jalila, نويلي أنبياء من أنبياء ومرسلين من صديقين من شهداء من صالحين inclus من أزواج مطهرات أهل بيت أطهار et la famille Saadat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam envers tous les sahaba tabi'in tabi'in ulama mujtahidin fuqaha izam muhaddisin qaram atqiya asfiya zuhada ibn ulama amilin navoili envers tous les awliya kamilin qui sont de différents salasil et spécifiquement envers Safir Islam Maulana Abdul Alim Siddiqui alayhi rahma et Farzani Anjuman Qaid Millat Islamiyya Maulana Shah Ahmad Nourani Siddiqui et de Silsila Alimiya Nouraniya Qadriya comme buzurgan din finina ina et poena Allah donne ce savabla. Nous avons ce savabla envers tous les mu'minin, mu'minat, muslimin, muslimat qui quittent dunya avec iman. Allah augmente ce darajat. Met rahmat et barakat de zot qabr donne ban la ici et nous ici shafaat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam donne nous zot fuyuz et barakat wallah te connaît bien dans nous l'équia kiena par barakat sa mahfilla donne nous tout l'amour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et nous même l'amour fait nous qui dunya avec iman et accepter nous ban bon désir avec bonne intention et sincérité qui ne fait sa mahfilla Allah fait qaboul inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الله 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 سيد الكونين وثقلين والفريقين من غرب ومن عجم